Maging na-expect ka nga deliver, te. 2.5 ulit, eh. 2.5. Maging papabot ka, te. Hirap maarang, pero nagyakan ako. Ang nagyakan man at tuwiya. May mga alpot. Oo. Wala naman siyang may paray dyan. Ano ba? Kasi sa preso, mapuri na lang yan. Shhh, tayo na. Mopay manood sir kundi yan damit mga pulan. Ano, scam? Oo. Meretan. Pag-aware na kami ito. Papareceive na lang kami. Tamgin papals ang receiver. Adi man, ma'am. I am not a preacher with a sermon. I'm so in love with you. And with that, the 2023 season is to an end. Good night. Surprises and gifts delivery. Looking for a perfect surprise gift for your loved ones? Look, now we do Van Trunk Surprise. We just don't deliver gifts. We deliver memories. We deliver anywhere in Lady and Samar. Surprises and gifts delivery. Guys, good noon everyone, and we are here at San Pedro, Alang-Alang, Leyte para i-surprise na naman si Nanay sa kanyang birthday today. So ayun, maraming salamat nga po pala kay Mama Pamela for choosing surprises and gift delivery for being a part of your mother's birthday celebration surprise. So ayun, ito po yung package na napili ni Ma'am Pamela para sa kanyang mama. Meron po tayong 2,000 worth of money bouquet. Meron tayong dalawang bilaon na kakanin assorted. And meron po tayong Adora chocolate. And meron tayong cake from Goldilocks. And all pink po yung theme natin for today's video. Sana po ay ma-surpresa at ma-prank po muna natin ang ating celebrant. At sana po ay mapasaya natin siya sa ating surpresa na pinahanda ni Mama Pamela para sa kanya. So ayun, maraming salamat po again Ma'am Pamela for choosing us to represent in behalf of your presence. So ayun, thank you so much po. And sa mga nais po magpa-surpresa sa kanilang mga sa buhay dito sa Leyte and Samar, just contact Surprises and Gift Delivery. At kami na po ang bahalang mag-surpresa sa mga mahal nyo sa buhay na naiwan dito sa Leyte and Samar. So yun, and any occasions po tayo. Thank you so much po. God bless everyone. Keep safe and peace out. Yung post ko amoy na ba? Opay. Kandalyo Nora Tangilan, te. Amo, te. Okay, salamat ba? Yun Nora Tangilan, te. May delivery hay mo, te. Package. Marong ka? Package delivery. Adi mo ko na yung delivery charge. May ano ka, may na-expect ka nga deliver, te.
Kailangan. Kaya tulog. 2.5 ba dito eh? 2.5. Hmm. May papabot ka te? Hirap maarang, pero nagyakan ako. Nagyakan man nagtiyak. May maalpat. Oo. Hmm. Salamat kung may paray dyan. Ano mo ba? Ano niya kanay mo te? Dahil ng sering. Ano ba? Pwede ba ako kalawag na? Hmm. Sige pa, kuha na naman te. Pa-receive na naman. Kaya kito'y barayan ko. Ah, di man yung anak mo? Imam? Imam, nalat bahala pag ano? Pag bayad lang eh. I-receive lang eh, tas Tawagan na lang ng tatawagan na lang naman. happy out at that. This mabukas. What? Wala ka na, May? Kayang-kaya na ito ni ma'am. Pero ma'am, igkuha na lang ma'am. I-receive na lang. Ikaw na lang, May. Ito ko ay Dere kami na lang bahala. Wag kuhan. Pag kontakit na kuhan. Pangin natin mga preso. Papuri na lang yan. May no. Kung pa'y manood sir, kundi yan ang gamit mga kuhan. Ano, scam? Oo. Dereton. Pag-aware na kami ito. Papareceive na lang kami. Tatawagan na lang. Kami na lang bahala. Para wari ka na may gawas nga money. Ha? Sir, katira ang gidaw ang butla. Ano na lang pag anak ka usap? Hindi ka kailangan mag-receive ma'am. Oo. Kinasing parcel. Oh, package siya ma'am. Box, naka-box gihap. Balihi, kami na mag-istorya. Oo. Ito makulunan ko pa. Gidaw, sir. Sige ma'am, kayo din rin. Kami maarang bayad para makasigurado ka. Nga waray ka babay doon. Puri na adayan. Pag-receive malate mo ma'am. Ha? Check mo. Pag-receive na lang. Papareceive na lang kami. Kasi lang, sir, bakit ganun? Sabi ko na lang dyan. Pag din na lang ko diyan. Off din na lang yan ma'am. Kumalig kayo. Malaki yan. Hindi rin kami pwede maghatagay ba ma'am. Anay, wala na yung mama, pasok. Sige lang po. Okay. Ano ba ito? Ano ba inay? Kami na nagtatrabaho. Ikaw mo. Ano ang sugo? Tay! Pag dinalo ko diyan, Maria Dawas. Nagkakabaray. Hindi rin, papareceive na lang naman. Kami na lang bahala ma'am. Kami na lang bahala pag ano. Pag-receive na malati mo ma'am. Wala yung dyan po papa. Makaambay ko, kamala ka pa. Wala na bagay na nala. Nasing 225. Dito na lang kami iya ma'am akuan. Magyaya ka na iya. Ikaw nala, i-receive. I-receive na lang po. Pumutok. Dari kami tamgin papals ang receiver. Adi man ma'am.
No one is like you. I am a preacher with a sermon. I'm so in love with you. Happy birthday, ma'am! Joke lang to, ma'am. Mag-iisang-isang anak, ika'y dakila at higit ka sa lahat. Kita nanay, book na. Sige. May idea ka na kung tigang ka na yung Manila, na surprise. Tikahan yung anak na, haniyak na bansa. Oman. Oman. Okay, adin din niya message na. Kami ngayon ang surprises and gift delivery. Naging contact po ni ma'am na gusto niya mapalipay kaya na naimo kaadlaw na bisan simple lang po nga surprise. Adi po niya message po para imo. Ma, happy birthday to you. Wishing you more and more birthdays to come. Good health always. Thank you so much mga pag-alaga. Han mga pasaway tanan na sakripisyo amo. Ayaw pag problema hit mga problema. Kaya dala ito na problema. Stay young and healthy. Sorry mahan tanan na pagkakamali ko. Anyway, gutoy ay laini na anay na regalo. Happy birthday ma. Stay young and beautiful. Ayaw padara ito na mga problema kay aadala ito. Always pray to God. I love you ma and I miss you. From you pasaway na mga anak at apo. Ayan. Ano lahat na net imo message po para haiya. Salamat kay madam mo. Hindi yan mag-alala yung mga anak. Ako na magbahalay. Ika ko pa birthday. Katulo pa din birthday. Adat iya asawa gihap. Adat iya asawa. Adi na imo na. Magwiwishan na kita. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sige nanay, wait na. Sige nanay, blow. Hey, happy birthday nanay. Adi pa kayo nagpa-chocolate ni ma'am. Ay, ito mga upo. Ay, sakto lang na para makag-picture. Adi na yung chocolate tower para gyaphain mo. So, mo adto nanay. Wala ka na iba na message para han imo mga anak. Picture liwat kita. Kadina B. Picture ka mo ni ano tawag nanay Lula. Picture ka mo ni nanay. Kadina didi ikaw didi kay mapas. May ano tayo mo message ka ni mo nanay. Eh birthday ni nanay ka ko laban na message. May message ka mo para ka nanay. Sige daw na mo message para ka nanay. Sige, kita ka to nanay. Tigrit ani nanay lugod. Happy birthday, Nay. Ikaw, Bibi, ano message mo ka nanay? Igrita ni nanay. Birthday na. Oh, hug na ka nanay, dali. Hug na. Happy birthday. One is like you. So, ayan, thank you so much, ma'am. And happy birthday, nanay. Sana nalipay ka po simple nga surprise po para hain mo. Sana magpipicture kita. Sige, picture ani ka mo ni nanay, B. After all the caring and the laughter, no one is like you. I am not a preacher with a sermon. I'm so in love with you. 'Cause to live